যোনটো স্কেনাৰ নাটলি কিনা আছে কৈছে এইটো স্কেনাৰ দুসৰা ঢালি দি কিনা আছে তো আপনি খান স্কেন কৰি কিনা বি দিব পাৰে দে কোনে দিবি আপনি খান কি কৈ দিয়া আছে আপনি খান এতিয়া বিছনাৰে দেখি থাকা দলে তো brother chemical আছে 22 years old aro tai Yemkyung tribe tibra ase koine tibi apni khan ki koi dia ase tai kidney duita bi fail hoi jai kina aro lungs tibi pani jama hoi kina naga ICU room di naga thaki ase aro talaga bill amount kami bishi olai jai kina bishi dukti ase edu nishina apni khan idia sai thaka nishina apni khan 1 taka 2 taka olibi tai opori modot dibo parishukle bishi khushi hobo de aro apni khan dibo na parile bi video share kuri kina manu logode punchai disukle tibi tai nimidi dangor modot pawde kune tibi apni khan ki koi dia ase Welcome back family members poila Jesu Christ laga moram salam janai dia ase aro ami khan laga viewers khange welcome back kore loi ase edu nishna ami khan juntu last update dia ami khan brother Kemikam 22 years old laga opore ami khan donation raise korise ito opore apni khan beshi modot dia ase aro beshi juni naga khobor be punchai ase ki to ami khan juntu scanner dalishe aro GPay number dalishe itu kam na kore enaga beshi ko abra ami khan aji to verification nimidi ami khan alop sai kena jaisle etu GPay laga scanner dali na dashe aro itu juntu number dishe itu GPay la number dashe etu GPay dole do out of limit ho jai na thakse mane limit par ho jai na thakse na itu transaction do itu karone ami khan aro bi phone pay itu install kori na phone pay bra hi tulibo nimidi phone pay dali kina ase to ami khan itu phone pay la scanner be ami khan screening kori kina ase aro itu same number do hi aro phone pay na ka khan chola ase to ita do ini pari jabo itu scanner khan itu aro na pare manu khan dole account number bra be through account number bra be pare boy koi kina itu be koi dia ase to apni khan ta khan la family opore modot kori kina yad kori kina man tak ahi dia ni mi bishi thanks ase kone itu be koi dia ase aro khali itu hi bra sufficient nohoi kena ase tai khan opor de modot to dogane aro bi ami khan donation line to close wa nai apni khan itu dia aro modot dibole parbo de koi kena tibi apni khan ki janai dia ase apni khan video dole do apni khan la sathi apni khan friend khor manu osor manu khan sob logodi refer kurna mane share kuri kena ta khan logodi bi inaga modot punchai disokle bishi bhal ase kone koi dia ase ami in short pra poila laga video na samanu khan be aji first time side hagibo pare to kani in short pra ta laga kahani alop koi dibo brother Kemikam to wale to 22 years old aro ta Yemkyung community ra belong kore ase aro tai do duita kidney bi fail hoi jai kena aro lungs bi pani jama hoi kena ICU room de bishi duk pra thaki ase eru nishna etia ta khan la family bra tal la opor to financial support dibo na pare bishi week hoi jai kena ase aro bill amount kan be bishi huge amount olai jai kena tan bishi duk pai ase ina ko ase edu nishina iti ta khan laga community laga churches khan bra aro alag alag organizations khan bra bi ina ka modot kori kena thakishe holebi ta khan bishi dere hospital bi thaki jai she to pore amount to huge amount khan terai ase edu nishina ta khan itia na pare laga stage ho jai she ami khan ta khan bi modot kori na ite do alop na para laga ho jai shi to karni apni khan logote aha laga ase apni khan bra itu di nijor laga problem nishina bhabi kena apni khan modot koribo koi kena me kha biswas kori kena ajibi itu laga gatna loi kena apni khan logote aishe edu nishina apni khan bra he apni khan la problem nishina sob to sai dibo guna mobi biswas kori kena aishe thike ami khan past life la saishe ami khan sob to apni khan through apni khan laga modot pra he jiti kena hi ta nishina ami khan ta khan laga account details khan sob to description di dikena ase aro junto scanner na tuli kena ase guse to scanner dusra dhali dikena ase to apni khan scan kori kena be dibo pare de kone tibi apni khan ki koi dia ase aro ta laga health condition update ti saishe kule to ite bi same di ha ase eko ite bi changes aha nai kone tibi apni khan ki ekta monduk laga kotha koi dia ase aro ajita kiman jun bra modot digena ase so kibi thank you holebi aro bi itu ekla bra sufficient no hoi kena ase aro apni khan donation line to close wa nai apni khan aro bi modot koi dibo pare aro apni khan itu dia prarthana
प्रार्थना भी बिश लाइक আছে प्रार्थना भी আপনি খান মদত কৰি দিবি দে কই নে দিবি আপনি খান কি কই দিয়া আছে আৰু লোক কৰবলে মন যায় থাকা মানুহ কথা কৰবলে মন যায় থাকা মানুহ এটো একাউন্ট নাম্বাৰটো হি তালাকা দাদা আমরা ইউজ কৰি আছে এটো আপনি খান জিপে নাম্বার কোনটো দি কেনা আছে এটো দি কল কৰি কিনা তাখান লগ দিবি আপডেট লবলে পারে তাখান লগ দিবি কথা কই দিব পারে प्रार्थना भी কৰি দিব পারে কই নে দিবি কই দিয়া আছে তো আজি লাগা আপডেট তো ইমানই আছে আমি খান যোনটো পেমেন্ট দিব না পারে কিনা থাকছে এটো তো বানাই লৈছে তো কাৰণে আপনি খান আৰু এটো দিয়ে কন্টিনিউয়াসলি মদত কৰি দিব না আমি লাগা কথা ইতি এন্ড কৰি দিয়া আছে নেক্সট ভিডিও আপডেট আৰু with every details লৈ কিনা আইব তো আপনি খান চাই থাকিবি আমি লাগা চ্যানেল দে আৰু সাবস্ক্রাইব কৰি নাই গলে সাবস্ক্রাইব কৰি কিনা লাইক শেয়ার কমেন্টস কৰি দিবি কোনে দিবি আপনি খান গে ৰিকুৱেষ্ট কৰি না লাগা ভিডিও আপডেট মানে দিস কৰি আছে থ্যাংক ইউ